바랍니다. Continuando en sí, espero que sigan disfrutando dentro de la oración. 저는 오늘 내일 예수님의 전도에 대한 부분을 말씀드리려고 합니다. Hoy y mañana estaré hablando sobre el evangelismo que Jesús hizo. 네, 우리 다락방 운동과 또 예수님의 전도 방법이 어떻게 진행되어 왔는지 말씀드리려고 합니다. Porque en el aposento alto vemos cómo en sí tomó lugar y quería hablarle y compartirle sobre esa parte. 그리고 제가 현장에서 있었던 것도 좀 간증 드리는 시간 갖도록 Y 하겠습니다. también dar algunos testimonios en sí de las respuestas que he recibido en el campo. 그래서 첫 번째 시간은 제가 그 영어로 된 그 텍스트를 좀 나눠드렸습니다. Entonces lo que yo le compartí es la copia de en sí del material, pero está en inglés. 오늘은 이제 오후까지 5강의를 하려고 합니다. Hoy hasta la tarde tenemos preparados 5 lecturas. 그래서 그걸 보시면서 예수님의 그 전도 방법을 성경을 통해서 알아봤으면 Por 좋겠습니다. eso, viendo esto, espero que ustedes puedan ver en sí bíblicamente el evangelismo que Jesús tomó en sus días. 예, 오늘 그 첫 번째 시간으로 예수님의 비전입니다. Por eso, el primer tiempo, la visión de Jesús. 하나님의 말씀을 함께 보도록 하겠습니다. Veamos la palabra de Dios todos juntos. 마태복음 9장 35절에서 38절입니다. Veamos San Mateo capítulo 9, versículo 35-38. 네, 마태복음 9장 35절에서 38절 말씀까지 우리 같이 한 목소리 말씀 합독하시겠습니다. Vamos a leer todos juntos San Mateo capítulo 9, versículo 35 al 38. 그 후에 Podemos decir, 예수께서 recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas a los obreros poco. Rogad pues al Señor de las mies que envíe obreros a sus mies. Amén. 아멘. 요게 예수님의 비전입니다. Esa es la visión de Jesús. 예수님의 비전은 다른 게 아니라 사람을 살리는 겁니다. La visión de Jesús no es otra cosa, sino que es salvar la humanidad 중남미의 모든 분들을 살리는 거고요. y salvar a toda la humanidad en Latinoamérica. 전 세계 237나라를 살려 나가는 거죠. Y también salir a las 237 naciones y salvarlas. 그래서 오늘 첫 번째 시간은 무엇을 보는가가 중요합니다. Por eso el primer tiempo en sí es qué debemos ver correctamente. 여러분들은 예수님이 무엇을 보셨는가를 아셔야 Y 돼요. nosotros tenemos que conocer qué vio Jesús. 그래서 오늘 마태복음 9장 35절 38절에는 예수님의 비전이 있습니다. Y si vemos nosotros en Mateo capítulo 9, 35 al 38, vemos la visión de Jesús. 그래서 모든 사람은 병들어가고 있습니다. Por eso todos están llegando a ser enfermos. 그리고 모든 사람들이 무너져가고 Y 있습니다. todos se están derrumbando. 모든 사람들이 너무 죄 가운데 저주 가운데 빠져 있습니다. Todos están cayéndose en pecado, maldición y desastre. 예수님은 그걸 본 거죠. Y Jesús vio esto. 그래서 무엇을 보는가가 굉장히 Por 중요합니다. eso es muy importante qué tú estás viendo. 그래서 서론에 몇 가지를 말씀드리려고 합니다. Por eso queremos hablarles de ustedes en la introducción. 아까 목사님께서 말씀하셨지 El 않습니까? pastor dijo en el comienzo, ¿no? 영적 문제. El problema espiritual. 모든 사람은 다 영적 문제가 있습니다. Todos los hombres tienen los problemas espirituales. 단 한 사람도 예외 없어요. Ninguno afuera no está fuera de este problema espiritual. 모든 사람이 다 갖고 있습니다. Todos los tienen. 저도 갖고 Yo 있었어요. también 저는 tenía. 이 문제가 몰랐었습니다. Yo no sabía de por qué tenía este problema. 그 어느 날 이 문제가 제게 있다는 사실을 발견되어진 Pero 거죠. un día descubrir que tenía este problema en mi vida. 예수 그리스도께서 이 땅에 왜 오셨었는가? ¿Por qué vino Jesucristo a esta tierra? 십자가에서 왜 그분이 죽으셨는가? ¿Por qué Él murió en la cruz? 그리고 그분이 왜 살아나셨느냐? ¿Y por qué resucitó? 지금 예수님이 나와 왜 함께 ¿Y 하시느냐? por qué Jesús está junto conmigo ahora? 그걸 깨달을 때 이 문제가 끝나는 거예요. Cuando me di cuenta de eso, el problema espiritual fue resuelto. 모든 사람들이 다 갖고 있는 문제예요. Todos los hombres tienen este problema espiritual. 굉장히 심각한 거죠. Es algo grave. 근데 사람들은 몰라요. Pero las personas no saben. 그래서 우리가
얘기를 해줘야 됩니다. Por eso tenemos que decirles 예수님이 우리에게 이걸 보여주신 거예요. que Jesús nos está enseñando esto ahora. 아무리 잘 사는 사람도 갖고 있습니다. Aunque esa persona viva de gran manera o le vaya bien, no puede salir de ese problema. 공부를 많이 한 사람도 갖고 있습니다. Aunque ha estudiado mucho, una persona muy inteligente tiene este problema espiritual también. 미국 사람도 갖고 있습니다. Hasta los americanos tienen este problema. 한국 사람도 갖고 Hasta 있어요. los coreanos también. 전 세계 237나라 모든 사람이 다 갖고 있습니다. Todos los hombres de 237 naciones tienen este problema espiritual. 이 문제는 예수 그리스도만이 해결할 수 있습니다. Este problema solamente puede ser resuelto a través de solo Jesucristo. 예수님은 이걸 우리에게 보여주신 Y 거예요. Jesús nos está demostrando y enseñando sobre esto. 그래서 여러분들이 왜 전도해야 되는지를 아셔야 됩니다. Por eso tenemos que conocer primeramente por qué tenemos que evangelizar. 왜 여러분들이 전도해야 되는지, ¿Por qué tienen que evangelizar? 여러분들 왜 선교해야 되는지 ¿Por qué hay que hacer las misiones? 예수님이 보여주신 거예요. Y Jesús nos está enseñando. 이 땅은 목자 없는 양이다라고 표현했습니다. Aquí dice aquí que estas personas viven como ovejas sin pastor. 다 방황하고 흩어져서 고생하고 있다라고 말씀하고 있습니다. Dice que están desamparadas y dispersas. 예수 그리스도가 우리의 목자죠. Jesucristo es nuestro pastor, ¿cierto, no? 하나님이 우리의 주인이십니다. Y Dios es nuestro dueño. 여러분이 이걸 말해주라는 거예요. Y nosotros tenemos que hablarle a estas cosas a ellos. 왜 전도해야 되는지, ¿Por qué tenemos que evangelizar? 왜 선교해야 되는지 ¿Por qué tenemos que hacer las misiones? 여러분들이 알고 계셔야 돼요. Y ustedes deben conocerlo. 그래서 오늘 첫 번째 시간은 예수님이 이걸 보여주신 겁니다. Pues en el primer tiempo Jesús nos está enseñando sobre esto. 그래서 여러분들은 어느 장소에 있든지 복음의 각인 뿌리 체질 내려야 됩니다. Por eso nosotros en cualquier lugar que estemos nosotros tenemos que dejar lo que teníamos sellado, enraizado y hábito y naturalezas. 복음으로만 내가 되어진다는 사실을 아셔야 돼요. Tiene que darse cuenta que solo con el evangelio es posible en su vida. 복음이 아니면 전부 다 무너집니다. Porque si no es el evangelio, al final de todo se va a derrumbar. 이 지금 시대는 복음이 사라져 가고 있습니다. Porque en esta época, ahora mismo que vivimos, el evangelio se está desapareciendo. 누구나 다 예수 그리스도 얘기합니다. Todos hablan de un Jesucristo, 근데 강조하는 것이 달라요. pero el énfasis en Jesucristo es totalmente diferente ya. 우리는 오직 예수 그리스도를 말합니다. Pero nosotros hablamos de solo que Jesucristo es. 우리는 오직 복음만 얘기합니다. Solo evangelio nosotros hablamos. 남들이 얘기하는 그리스도 복음 얘기하는 게 아닙니다. No estamos hablando de un evangelio de otro énfasis en Jesús. 오직 그리스도. Solo Cristo. 이게 복음이에요. Este es el evangelio. 이 얘기를 들을 때 우리가 살아납니다. Cuando tú escuchas esto, tú eres vivificado. 이걸 우리가 예수님의 이 비전을 보아야 되는 거예요. Y esta visión que tuvo Jesús también tenemos que ponerlo como nuestra visión. 그래서 오늘 첫 번째 본론을 보겠습니다. Entonces veamos el contenido de este material. 보는 것이 중요하다. Es importante qué estás viendo tú ahora 무엇을 보아야 y 하는가? qué debes ver ahora. 첫 번째 내용이죠. Ese es el primer contenido. 무엇을 보아야 될까요? ¿Qué debes ver ahora? 어떤 것을 보아야 되느냐? ¿Qué tienes que ver ahora? 요셉과 형들은 보는 눈이 달랐습니다. Porque los ojos, las formas de ver de los hermanos de José y José era diferente. 요셉과 형들은 달랐어요. El hermano de José y José son diferentes. 요셉은 언약을 보았습니다. José vio el pacto de Dios, 근데 그의 형들은 육신적인 것을 pero 봤잖아요. los hermanos solamente vieron lo carnal. 그 다른 거죠. Entonces ya vemos la diferencia, ¿no? 그리고 여기 두 번째 보면 모세와 이스라엘 민족이 나옵니다. Y si vemos nosotros en el segundo punto, vemos a Moisés y el pueblo de Israel. 홍해 앞에 섰습니다. Estaban enfrente del mar rojo. 모세가 본 게 뭡니까? ¿Qué vio Moisés? 그리고 이스라엘 백성들이 본 게 뭐죠? ¿Y qué fue lo que vieron el pueblo de Israel? 모세는 언약을 보았습니다. Moisés vio el pacto de Dios. 하나님이 하실 것을 보았습니다. Vio lo que Dios iba a hacer en ese momento. 이스라엘 백성들은 원망하고 불신앙했습니다. El pueblo de Israel criticó y tuvo incredulidades 홍해 앞에서. enfrente del mar rojo. 우리에게도 홍해가 있습니다. Nosotros también tenemos situaciones que el mar rojo está enfrente tuyo. 제게도 많은 홍해가 있었습니다. Yo también tuve muchos mares.
여러분들은 믿지 못하겠지만 결혼도 홍해입니다. Y también el matrimonio es encontrarte con el mar rojo. 결혼하면 행복한 걸로 알잖아요. Porque pensamos que casarte es la felicidad de todo, ¿no? 결혼은 무덤이다라고 누군가 Pero 얘기했습니다. hay una persona que dice que el matrimonio es la tumba. 우리에게는 많은 홍해들이 있어요. Pero nosotros tenemos muchas situaciones de mar rojo en nuestra vida. 복음을 붙잡고 그것을 보는가가 중요해요. Pero es que te aferras al evangelio y cómo lo veas es lo más importante. 근데 한 개의 홍해를 넘었습니다. Pero nosotros ya hemos pasado ya esa etapa del mar rojo. 또 다른 홍해가 있습니다. Hay otro mar ahora que espera, ¿no? 그걸 지나는데 또 있어요. Entonces tú pasas eso y nuevamente te vas a encontrar con la misma situación. 모세와 같이 되시길 바랍니다. Espero que sean como Moisés que se aferró al pacto. 언약을 붙잡고 건너가시길 바랍니다. Espero que se aferren al pacto y crucen ese mar. 근데 이스라엘 백성 어땠습니까? Pero ¿cómo fue el pueblo de Israel? 계속 원망했어요. Siempre criticando. 왜 이러냐고. ¿Por qué pasa eso? 왜 내게 이런 일이 일어났냐고 묻습니다. Y siempre se quejaron de que por qué estos problemas vienen a mí nada más. 하나님의 뜻입니다. Es la voluntad de Dios. 저도 아픈 적이 있습니다. Hay veces que yo me enfermo, 그러니까 병원에 가죠. voy al hospital, 한 이틀 입원합니다. me quedo ahí en urgencia 2 días a veces. 근데 너무 좋아요. Y a veces yo estoy feliz porque estoy ahí. 아무것도 안 하고 말씀만 듣고 기도하니까. Que no hago nada y escucho la palabra y estoy orando. 원망 안 합니다. No me quejo, no critico. 내게 왜 이런 질병을 주었습니까? 라고 원망하지 않아요. Ni siquiera me quejo ante Dios. Dios, ¿por qué me diste esta enfermedad? 감사. Doy gracias. 하나님의 은혜구나. Esa es la gracia de Dios. 이것도 하나님의 절대 주권이다. Y esa es la soberanía de Dios. 그러니까 우리는 원망과 불신앙하면 안 됩니다. Por eso no tenemos que quejarnos, criticar, ni siquiera tener incredulidades. 하나님이 나를 왜 가난하게 하셨을까? ¿Por qué Dios me ha puesto en sí en un tiempo de pobreza? 사람들의 현장을 보라고 하셨습니다. Para que veas el campo como está ahora mismo. 하나님을 왜 나를 부자로 ¿Por 만들었을까? qué Dios a veces te pone en una posición de riquezas? 전도와 선교에 올인하라고 나를 부르셨다. Para que des todo en el evangelismo y las misiones. 하나님은 모든 것에 계획을 갖고 계십니다. Porque todo en las cosas que vemos está en los planes de Dios. 그래서 모세는 정확하게 보았죠. Por eso Moisés lo vio correctamente. 그래서 이 모세가 가진 눈은 달랐습니다. Los ojos que tenía Moisés, las cosas de ver, eran diferentes ya. 불신자의 눈을 갖고 있으면 안 됩니다. No podemos tener los ojos de un incrédulo ya. 부러워해서는 안 돼요. No tenemos que ser envidiosos a otras cosas. 저 사람이 돈이 많으니까 부럽다, 틀린 겁니다. Que, porque él tiene mucho dinero, lo envidio. No puede ser así. 저 사람이 너무 이쁘다, 부럽다, 틀린 겁니다. Tampoco le puede decir a las mujeres, ay, es muy bonita, la envidio. 그 이쁜 사람도 80세가 되는 날이 옵니다. Esa mujer muy bonita va a tener esa edad de 80 años. 다 똑같아요. Todos somos iguales. 틀린 거 없어요. No hay nada que está incorrecto aquí. 부러워할 필요가 No hay 없습니다. que tener envidio. 우리는 영원한 하나님의 말씀을 붙잡고 있습니다. Hay que aferrarse a la palabra de Dios que es eterno. 하나님이 나와 함께 하십니다. Dios está contigo. 모세가 가진 눈은 다른 눈이에요. Los ojos que tenía Moisés era totalmente diferente. 절대 세상의 것에 부러워하시면 안 돼요. No tengan envidia de las cosas de este mundo ya. 포장된 것에 부러워해서는 안 No 됩니다. estén teniendo envidia en sí en las cosas que están forradas solamente. 우리의 눈은 다릅니다. Porque nuestros ojos son diferentes. 그리고 여러분들 다윗과 사울을 아시지 Y 않습니까? vemos a David y Saúl. 우리 다윗이 가진 눈이 어떤 눈이었습니까? ¿Qué son los ojos que tenía David? 여호와는 나의 목자시다라고 고백했습니다. David confesó, Jehová es mi pastor. 죽음의 위기 앞에 이 고백을 했습니다. Enfrente de la crisis de la muerte, él confesó esto. 다윗은 정확한 언약을 붙잡았습니다. David se aferró correctamente al pacto de Dios. 다윗은 하나님의 말씀을 붙잡았습니다. David se aferró a la palabra de Dios, en otras palabras. 그 어떤 죽음의 현장에서도 다윗은 흔들리지 않았습니다. No importa situación de muerte o vida, él no estaba temblando, sino aferrado a la palabra de Dios. 다윗은 예수님의 것을 보았습니다. David vio lo que Jesús había visto en ese tiempo también. 정확하게 본 거죠. Lo vio correctamente, ¿cierto? 저와 여러분이 이 눈을 갖기를 주님의 이름으로 Le bendigo en 축원합니다. el nombre de Jesucristo que tengamos esta misma forma de ver las cosas.
두 번째는 뭡니까? Segundo punto. 무엇을 먼저 보아야 합니까? ¿Qué debemos ver primero? 여러분들이 어떤 것을 먼저 보아야 될까요? ¿Qué deben ver primero ustedes? 출애굽기 3장 8절입니다. Éxodos capítulo 3:8. 모세는 이스라엘 민족이 애굽에서 종살이 하는 것을 보았습니다. Y vemos, y he descendido para librarlos de la mano de egipcios, sacarlos de aquella tierra. 모든 사람들은 노예입니다. Todos son esclavos en la verdad. 돈의 노예죠. Esclavo al dinero, 미의 노예가 됐죠. también esclavo a otra de las cosas, 공부의 노예가 de 되었습니다. los estudios. 그리고 모든 사람들은 다 노예예요. Y muchos son esclavos a otras cosas. 그걸 본 거예요. Pero 저는 Moisés vio eso. 현장에서 어떤 사람을 만났습니다. Un día fui al campo y me encontré con esta persona. 자기가 너무 불행한 것을 한탄하더라고요. Esta persona estaba hablando de su infelicidad. 이렇게 살고 싶지 않았다라고 Y 얘기하더라고요. él dice, yo no quería vivir de esta manera. 그게 바로 노예입니다. Y eso es ser esclavo, ¿cierto? ¿No? 하나님이 나를 그렇게 살게 하신 이유가 있습니다. Pero hay una razón de por qué Dios te ha dejado vivir de esa manera. 배우는 겁니다. Para aprender. 하나님은 우리를 전도자로 불렀지 않습니까? Dios los ha llamado a ustedes como evangelistas, ¿cierto? 여러분들 혹시 힘든 일이 있을 겁니다. Y también tendrán dificultades en su vida. 여러분들 아마 그 타코가 좋잖아요. ¿Ustedes le gustan el taco? 김치찌개 싫잖아요. No le gustan la sopa picante de kimchi, ¿no? 근데 여기서 김치를 먹어야 됩니다. Pero aquí tienen que comer kimchi. 이유가 뭘까요? ¿Por qué será? 한국을 좀 알려는 내 목적이 있는 거죠. Hay un propósito de conocer un poco más de la cultura coreana. 하나님은 다 계획이 있습니다. Todo Dios tiene plan en ella. 하나님은 굉장한 하나님의 계획을 갖고 계십니다. Porque Dios tiene un plan perfecto superior a todo lo que pensamos. 그걸 모르면요, 내가 왜 이럴까라고 불평하게 돼 있어요. Pero si no conocemos esto, vamos a quejarnos de por qué pasa eso. 그게 노예예요. Eso es ser esclavo. 여러분들 그 노예가 되면 안 됩니다. Usted no puede ser esa clase de esclavo. 그래서 모세는 노예된 이스라엘 백성들을 보았다는 거죠. Por eso Moisés pudo ver que Israel estaba en esclavitud de esta parte. 하나님을 사랑하지 않는 거, 그 모든 것이 다 노예입니다. Si tú no amas a Dios, todo será esclavitud para ti. 그래서 세상 사람들은 12가지 그 문제 속에 완전히 노예가 Por 되어버렸어요. eso todo el mundo está caído en los 12 problemas fundamentales y esclavo a ella. 내가 조금 심한 말이지만요, 사람들 전부 돈에 미쳐 있습니다. Y es algo que es un poco ofensivo, pero todos están locos por dinero. 정말 돈에 다 미쳐 있어요. De verdad están locos por dinero. 돈 때문에 부모님을 죽입니다. Por dinero asesinan a sus padres. 돈 때문에 자녀를 죽여요. Por dinero asesinan a sus hijos. 돈 때문에 이상한 것들이 많습니다. Por dinero pasan cosas muy extrañas. 그게 노예지 않습니까? Eso es ser esclavo. 이걸 봐야 돼요. Hay que verlo correctamente. 모든 사람들은 다 노예로 있다는 거죠. Todos están como esclavos ahora. 그리고 누가복음 15장 11절에서 16절 말씀에 있지 않습니까? Si vemos nosotros Lucas capítulo 15, 11, 16, 탕자를 보았습니다. el hijo pródigo. 여러분 탕자 아시죠? Ustedes conocen el hijo pródigo, ¿no? 하나님의 축복 받았습니다. Él recibió las bendiciones de Dios 그걸 다 버린 사람이에요. y él botó todo eso 그리고 세상으로 나가는 y 거죠. se fue al mundo 그래서 세상에서 사단에게 완전히 y 장악됐잖아요. fue conquistado totalmente por Satanás en ese campo del mundo 어마어마하게 고통을 당했습니다. y sufrió de tantas maneras que no podemos ni imaginar. 그게 탕자입니다. Y ese es este niño que fue a este hijo que se escapó. 근데 이 탕자가 마지막에 생각했죠. Pero este hijo en sí pensó esto al final. 아버지께로 돌아가자. Tengo que regresar a mi padre. 내가 죽더라도 아버지께 돌아가자. Aunque yo muera, tengo que regresar a mi padre. 그래서 이 탕자는 아버지께 옵니다. Entonces el hijo pródigo regresa a su padre. 그게 우리의 모습입니다. Y ese es nuestro rostro, nuestra forma que vemos. 중남미의 탕자와 같은 기독교인들을 살리시기 바랍니다. Espero que ustedes salven a estos creyentes en la iglesia en Latinoamérica como hijo pródigo que lo vemos aquí. 이 탕자는 기독교인을 얘기하고 있습니다. Este hijo pródigo lo estamos hablando de los creyentes en la iglesia. 복음을 놓치고 복음을 떠난 사람들을 얘기하는 Está 겁니다. hablando sobre el evangelio, lo han dejado ir, lo han menospreciado. 그래서 우리는 이 사람에게 또 복음을 전해야 되겠죠. Y tenemos que proclamar el evangelio a ellos ciertamente. 저도 사실 탕자였습니다. Yo también era un hijo pródigo, en otras palabras. 예수를 알았지만
그냥 싫었습니다. Conocía de Jesús, pero no me agradaba. 그래서 세상에 나가서 놀다가 방황하다가 그렇게 살았습니다. Por eso siempre estaba afuera jugando, estaba en todas las cosas y después estaba derrumbado. 지금 제 아들도 그렇게 하려고 하고 있습니다. Entonces, mi hijo está también eso. 그래서 탕자라고 얘기합니다. Y yo le digo, tú eres hijo pródigo. 근데 중요한 것이 있습니다. Pero hay algo importante. 언젠가는 돌아옵니다. Un día ellos regresarán. 제가 무릎을 꿇고 말씀 잡고 기도하고 있습니다. Yo me arrodillo ante el Señor y oro. 반드시 탕자는 돌아오게 돼 있어요. Porque al final de todo el hijo pródigo regresa. 그러니까 우리가 기도해야 되는 거예요. Por eso tenemos que orar. 여러분의 자녀를 위해서 기도하시기 Por eso 바랍니다. oren por sus hijos. 이 탕자가 돌아오는 그날까지 중남미 복음하시길 Es 바랍니다. para que ustedes tengan en sí orando para la evangelización de Latinoamérica hasta que estos hijos pródigos regresen de verdad. 그리고 세 번째를 봐야 됩니다. Y el tercer punto que tenemos que ver primero, 마태복음 9장 36절이죠. San Mateo capítulo 9, versículo 36. 추수할 곡식이 너무 많습니다. Sé que hay en sí para recoger estas cosechas. 추수할 곡식들이 너무 많아요. Hay muchas cosas que podemos llegar a cosechar. 전부 추수할 곡식들이죠. Y es en sí para poder llegar a cosechar, todo está listo. 근데 예수님이 뭐라고 그랬습니까? Pero ¿qué dice Jesús? 일꾼이 적다 했습니다. Que no hay obreros. 일꾼이 없다는 거예요. No hay obreros. 여러분들은 일꾼입니다. Pero ustedes son obreros, ciertamente, ¿no? 여러분들이 많은 곳을 추수하시길 바랍니다. Espero que ustedes lleguen a cosechar todas esas cosechas. 이걸 보셔야 돼요. Tienen que ver esto primero. 그리고 네 번째 뭘 봐야 됩니까? Cuarto punto que tenemos que ver. 사도행전 3장 얘기입니다. Hechos capítulo 3. 안전뱅이를 보았다 했습니다. Si vemos nosotros este hombre cojo. 안전뱅이가 어떤 사람입니까? Este hombre cojo, ¿quién es? 나면서 장애인이에요. Nació cojo. 나면서 장애인이니까 얼마나 힘들었겠습니까? Nació con una discapacidad. Entonces sufrió mucho, ciertamente, ¿no? 얼마나 고통스러웠을 겁니다. Ciertamente tenía un sufrimiento grande. 근데 이거는 육신적인 안전뱅이를 얘기하는 게 아닙니다. Pero esto no está hablando sobre un cojo discapacitado físico. 사람들의 마음의 안전뱅이가 Está hablando 있습니다. sobre la discapacidad del corazón de estos hombres. 중남미의 연예인들이 행복해 보입니까? Las celebridades en Corea parecieran que están felices. 그들이 많은 부와 명성을 갖고 있습니다. Ellos tienen mucho honor, fama. 근데 그들의 마음을 보십시오. Pero vean los corazones de ellos. 마음의 안전뱅이입니다. En su corazón es un cojo. 우리는 그걸 봐야 돼요. Tenemos que llegar a ver eso. 육신적인 안전뱅이를 얘기하는 게 No 아니에요. estamos hablando de un cojo físico. 많은 사람들의 그 마음이 전부 안전뱅이에요. Muchas personas en su corazón tienen este estado en sí. 너무 많은 고통과 좌절과 실망과 어려움 속에 있다는 것을 보셔야 돼요. Mucha depresión, mucha tristeza, mucho sufrimiento están ellos. 그들을 살려내시기 바랍니다. Espero que ustedes los salven. 그리고 다섯 번째 뭐라고 되어 있습니까? El quinto, 사도행전 10장 38절이죠. Hechos capítulo 10, versículo 38. 사단에게 눌려 있다라고 Dice 했습니다. que están oprimidos por Satanás, por el diablo. 사단에게 눌려 있다. Están oprimidos por el 얼마나 Satanás. 심각한 상태입니까? Este es un estado grave, grave. 많은 사람들이 사단에게 눌려 있어요. Muchos están oprimidos por el Satanás. 그래서 참지 못하잖아요. Y dice que no lo pueden aguantar. 어제 미국에서 플로리다에서 또 총기 사고가 있었습니다. Ayer en Estados Unidos, en Florida, hubo de nuevo una matanza con las pistolas. con 미국은 armas. 너무 불행한 나라입니다. Ahora mismo Estados Unidos es un lugar que no hay paz. 전쟁으로 사람 죽지 않아요. No, las personas no mueren por guerra solamente. 너무 많은 사람들이 총기로 사람을 죽습니다. Muchas personas mueren por estos problemas de las pistolas y armas. 그게 성경에서 말하는 지옥이잖아요. Pero esto se habla en la Biblia que eso es el mismo infierno en la tierra. 미국이 잘 사는 나라입니까? ¿Acaso Estados Unidos es un país que está viviendo bien ahora? 불행한 나라입니다. Es un país que si no hay paz, no hay comodidad ya. 마귀에게 눌린 나라입니다. Es oprimido por Satanás. 우리 한국이 잘 사는 나라입니까? Pareciera que Corea viva bien. 아닙니다. No es cierto. 우상 숭배로
마귀에게 눌려 있는 나라예요. Están oprimidos por Satanás porque adoran ídolos. Esa es la nación de Corea. 그래서 우리가 복음을 전하는 겁니다. Por eso es que proclamamos el Evangelio. 중남미에게 복음 전해야 되고요. Y tiene que proclamar el Evangelio en Latinoamérica. 미국에 복음 전해야 Y 됩니다. también en Estados Unidos. 우리 멕시코 얼마나 지금 심각합니까? En México, ¿qué tan grave está ahora? Saben ustedes, ¿no? 매일 마약으로 전쟁하고 있지 않습니까? Todos los días hacen guerra por drogas. 마귀에게 눌린 나라예요. Están oprimidos por Satanás, por el diablo. 저 가까운 일본이 잘 사는 나라입니까? El país más cercano de aquí, que es Japón, ¿acaso vive bien Japón? 완전히 마귀에게 눌린 나라예요. Es un país oprimido totalmente por el diablo. 이걸 보셔야 돼요. Tiene que ver esto primero. 겉 모양을 보면 안 됩니다. No hay que ver lo que es la cáscara. 제 집사람은 아름답지 않습니다. Mi esposa no es tan bonita, 근데 그 사람의 마음은 너무 pero su 아름답습니다. corazón es hermoso 복음이 있기 때문에. porque tiene el Evangelio. 복음이 있는 자가 아름다운 거예요. Porque el que tiene el Evangelio es hermoso. 죄송하지만 다른 건 다 틀린 거예요. Porque yo quiero dar disculpas, pero todo es lo que fuera del Evangelio es incorrecto. 저 유명한 연예인은 마귀에게 눌려 있는 자예요. Estos famosos celebridades están oprimidos por el diablo también. 저는 연예인이 아닙니다. Yo no soy celebridad, 저는 복음 있는 사람입니다. yo tengo el Evangelio. 그래서 행복한 Por 겁니다. eso soy feliz 늘 감사합니다. y doy gracias siempre. 저는 마귀에게 눌려 있지 않아요. Yo no estoy oprimido por el diablo, diablo. 근데 저 사람은 마귀에게 눌려 Pero 있죠. personas están oprimidos por el diablo. 우리가 그걸 보셔야 돼요. Tienen que ver eso primero. 예수님의 메시지입니다. Ese es el mensaje de Jesús. 그리고 여섯 번째 보세요. Sexto, 에베소서 6장 에베소 2장 1절 3절 보세요. Efesios capítulo 2, 1 al 3. 전부 다 누구 손에 있습니까? ¿Por quién están controlados todo el mundo? 미신과 사단의 손에 잡혀 있습니다. Las supersticiones y en las manos de Satanás. 전부 다 누구에게 눌려냐면 미신과 사단에게 잡혀 있는 ¿Por 거예요. quién están oprimidos? Por supersticiones y por Satanás. 모든 사람들이 다 잡혀 있어요. Todos están atrapados en esto. 그래서 한국에서는 점을 많이 보러 갑니다. Pues en Corea hacen muchos cultos de antepasados. 근데 이건 미국에 있는 프리메이슨 단체도 점을 보지 않습니까? Y sabemos nosotros que en Estados Unidos los masones hacen esto también lo mismo. 이게 전부 다 전 세계가 마귀의 손에 잡혀 있다는 얘기죠. Esto significa y representa que todo el mundo está oprimido por el diablo. 그리고 요한복음 8장 44절은 어떻게 기록되어 있습니까? Y Juan 8:44, ¿qué dice? ¿Cómo está escrito? 사람은 마귀의 자녀로 태어납니다. El hombre en sí está atrapado y son hijos del diablo. 원래 하나님의 자녀인데 마귀의 자녀로 됐다라고 얘기하는 겁니다. Que antes eran hijos de Dios, pero ahora en este estado son hijos del diablo. 성경이 정확하게 진단하고 있죠. Y si vemos nosotros, la palabra de Dios lo explica como está escrito. 근데 혹시 복음 전하실 때 바로 마귀의 자녀입니다라고 얘기하지 마십시오. Por favor, le quiero pedir un favor, es que cuando le van a dar el mensaje o el evangelio no le digan tú eres hijo del diablo. 상대방이 기분이 나쁘면 안 되잖아요. Porque no podemos hacer que esa persona se ponga bravo contigo primero, ¿no? 저도 현장에서 복음을 많이 전합니다. Yo también voy al campo y proclamo el evangelio. 당신은 마귀 자녀입니다. 얘기하지 Y 않습니다. yo no le digo tú eres hijo del diablo. 얼마나 기분 Se 나쁘겠습니까? va a sentir bravo con eso, ¿no? 예, 복음을 잘 설명하고 마귀의 자녀라는 것을 얘기해야 되겠죠. Explicarle sobre el evangelio bien y después enseñarle de que nosotros antes estamos en este estado. 그러나 요한복음 8장 44절은 분명히 모든 사람은 마귀의 자녀다라고 얘기하고 있습니다. Pero sin duda en Juan 8:44 dice que todo hombre son hijos del diablo si no son 그럼 salvos. 우리가 이걸 봐야 되겠죠. Y tenemos que ver esto primero, sin duda. 히브리서 9장 27절 어떻게 되어 있습니까? Hebreos 9:27, ¿qué dice? 그리고 요한복음 로마서 6장 23절 어떻게 되어 Y 있습니까? también Romanos, Apocalipsis 14:9-11, que diga. 반드시 시한부 인생이지 않습니까? Nosotros tenemos una vida pasajera. 이 삶은 반드시 종착역으로 갑니다. Y esta vida en sí tiene un final. 그 종착역이 어디입니까? ¿Y dónde es ese final? 지옥입니다. El infierno. 하나님을 믿지 않는 사람은 지옥으로 가야 됩니다. Porque el que no cree en Dios y no es salvo, el final de ellos es el infierno. 그래서 우리는 복음을 전해서 천국으로 많은 사람들을 데려가야 되겠죠. Por eso tenemos que proclamar el evangelio para que ellos reciban el evangelio y que puedan ir al reino de Dios, el cielo. 이게 사람의 상태예요. Y ese es el estado del hombre. 삶은 무한하지 않습니다. La vida no es algo que es eterno, solo todo en esta parte. 오래 살면
80세 정도 되겠죠. Si vives más, tal vez hasta los 80 혹시 뭐 100세 정도까지 살 수 o 있어요. tal vez hasta los 100. 그러나 반드시 한계가 있습니다. Pero sin duda hay un límite de edad, ¿cierto? 그 뒤의 삶은 어떻습니까? Y después de esa vida, ¿qué hay? 영혼입니다. Hay la eternidad. 뭐가 영혼이죠? ¿Dónde está esta eternidad? 천국과 지옥입니다. ¿El cielo o el infierno? 모든 사람은 다 삶이 제한되어 있습니다. Toda persona tiene un límite de edad al final. 이걸 여러분들이 보셔야 돼요. Tenemos que ver eso sin duda. 가지고 있는 그 돈도 결국은 없는 겁니다. Al final de todo el dinero que tú tienes, si te vas de este mundo, ya no lo vas a tener tú. 지옥에 갈 때 돈을 가지고 가지 못해요. Cuando vas al infierno, no te puedes llevar tu dinero. 천국 갈 때도 우리가 갖고 있는 이 돈을 갖고 가지 않습니다. Tampoco cuando vamos al cielo, no podemos llevar el dinero al cielo. 다 내려놓고 가야 돼요. Todo lo vamos a dejar. 너무 사람들이 어리석지 않습니까? Entonces las personas somos muy infantiles, ¿no? 없어질 것에 집중하고 Que 있으니까 estamos enfocados en cosas que se desaparecerán. 우리는 영원한 것에 집중하시길 Pero espero que 바랍니다. ustedes se enfoquen en las cosas eternas. 이게 우리가 전도자의 축복을 받은 거예요. Esa es la bendición de cómo es la vida del evangelista. 그리고 요한계시록 14장 9절 11절에 기록되어 있습니다. Y también Apocalipsis 14, 9, 11. 반드시 심판이 있습니다. Sin duda hay un juicio. 우리는 심판받지 않습니다. Nosotros no tendremos este juicio al que vemos acá. 오늘 죄를 지었습니다. Hoy pecamos, digamos. 죄송하지만 여러분들은 심판이 없어요. Pero para ustedes no caerá ese juicio. 이유가 뭐죠? ¿Por qué será? 예수 그리스도를 믿기 때문입니다. Porque ustedes creen que Jesús es el Cristo. 예수 그리스도 믿는 사람의 모든 죄는 Porque 끝났습니다. el momento que aceptaste a Jesucristo, todos los problemas han sido resueltos. 하나님 안 믿는 사람은 어떻습니까? Pero las personas que no creen en Dios, ¿qué sucederá? 아무리 착하게 살아도 죄인이에요. Aunque vivan muy bien de manera correcta, son pecadores. 아무리 선하게 살아도 죄인입니다. Aunque vivan en una manera santa, son pecadores. 그들은 심판을 받아야 됩니다. Ellos recibirán este juicio que vemos aquí. 복음은 윤리가 아닙니다. El evangelio no es en sí ética y moral. 복음은 윤리 도덕을 얘기하고 있지 El 않습니다. evangelio no es hablar de la moralidad nada más. 복음은 복음입니다. El evangelio es evangelio. 여러분들 모든 과거, 현재, 미래의 죄를 완전히 Ha 해결했습니다. resuelto todo problema del pasado, presente y futuro. 저도 천국 가는 날까지 아마 죄를 지을 것 같아요. Seguramente antes de ir al cielo yo voy a llegar a pecar varias maneras y varias veces, ¿no? 하나님은 나를 심판하지 않습니다. Pero Dios no me dará este juicio que vemos aquí, 하나님의 자녀니까요. porque soy hijo de Dios. 근데 여러분들 하나는 조심하십시오. Pero tiene que tener cuidado una parte. 탕자는 되면 안 됩니다. No podemos ser siempre un hijo pródigo. 여러분들 앞에 두 가지가 있습니다. Ustedes tienen dos cosas enfrente de ustedes. 심판은 없지만 두 가지가 있습니다. No tendrán juicio esta, pero van a tener dos partes. 전도하면서 축복받으면서 많은 응답 받으면서 천국 가는 게 있습니다. Ahí en sí, evangelizando, recibes respuesta a las bendiciones y vas al cielo. 그 반대로 여기서 고통 당하다가 천국 가는 사람도 있어요. Y al contrario, sufriendo, irás al cielo. 여러분들은 탕자가 되지 않길 바랍니다. Espero que no sea un hijo pródigo. 심판은 없어요. No hay juicio tal 여러분들 esta. 하나님의 자녀이기 때문에 심판이 없습니다. Porque son hijos de Dios, no tendrán este juicio. 근데 이 땅에서 많은 전도와 또 축복과 미션 하다가 천국 가는 사람이 있습니다. Pero hay personas que haciendo la misión, el evangelismo, recibirá las bendiciones y irá al cielo. 여러분들은 이런 사람 되시길 바랍니다. Espero que sean estas personas. 중요한 거는 하나님의 자녀는 심판이 없어요. Lo más importante es que al Hijo de Dios no tiene este juicio. 모두 다 의인입니다. Todos son justos en Dios. 오늘 죄를 지었다 할지라도 여러분은 의인입니다. Aunque hayan pecado, Dios dice, tú eres justos ante mis 이거 ojos. 제가 얘기하는 게 아니고요. Estas no son mis palabras. 말씀에 그렇게 기록되어 La 있습니다. palabra de Dios está escrita de tal manera. 스크립처에 이렇게 기록되어 있는 En 거예요. la palabra está escrito en las escrituras. 예수 그리스도로 의인이 되었다라고 말씀하고 Porque en 있는 거죠. Cristo Jesús justo eres. 그러니까 솔라 크리스토스. Por eso dice sola Cristo. 나는 죄가 없는 거예요. En otras palabras, no hay pecado tal de este problema. 모든 죄를 십자가에서 끝냈습니다. Todo lo ha terminado en esa cruz. 혹시 발렌타인데이라고 아시죠? Usted conoce el día de San Valentín, ¿no? 그 어저께요? 네. 예, 어제는 날짜 잘 모르. Yo no sé las fechas. 뭐 초콜릿 주고 하지 않습니까? Ah, entonces le dieron chocolate, ¿no?
주면 안 됩니다. No le den chocolate. 정말 사랑하면 그런 게 필요 없잖아요. Si de verdad lo amas, no necesitas eso. 내가 50을 사랑하고 50을 사랑하지 않기 때문에 초콜릿을 주는 거예요. Digamos que si 50 tengo y le doy chocolate a mis 50, es que los 50 años nunca fui feliz con ella. 아니 남편분이 아내에게 꽃을 줍니다. Digamos que el esposo le da las flores a la esposa. 그럼 의심해 보셔야 돼요. Entonces tenemos que pensar una vez más. 왜 주지? Y la esposa tiene que pensar, ¿por qué me lo está dando? 저희 집 사람은 꽃을 본 적이 없습니다. Mi esposa nunca recibió flores de mí, 그럼 나 100% 사랑하기 때문에 porque 100% la amo. 꽃을 줄 필요가 없는 No es 거예요. necesario darle flores. 네가 꽃이다. Tú eres la flor, le digo. 예, 아니 그냥 이해돼. 아니 뭐 사실 뭐 약간 거짓말도 있습니다만 La verdad, esto es un poco de mentira, ¿no? 무슨 얘기냐면 하나님의 자녀는 다 가졌다 이 말입니다. Lo que quiero decir es que el Hijo de Dios tiene todo ya. 하나님의 자녀가 조금 실수하고 죄를 지었다 해서 심판받지 않아요. Que porque el Hijo de Dios se equivocó un poco o pecó así, es que no le va a caer el juicio por esa razón. 그런 인간적인 그 사랑을 생각하시면 안 돼요. No piensen en esta ideología humana dentro del Evangelio. 그래서 성경에는 심판이 없다라고 얘기한 겁니다. Por 하나님 eso la Biblia 자녀는. dice que no tendrás juicio de 이게 esta. 제 말이 아니고 스크립처 이 말씀이에요. Estas no son mis palabras, sino que es la palabra de Dios, la escritura. 이것을 복음을 전해야 돼요. Y esto es que tenemos que proclamarlo como el Evangelio. 자꾸 우리는 윤리적인 거, 도덕적인 걸 생각해요. Porque nosotros pensamos mucho solamente en la parte ética, la parte 그거는 moral. 복음이 아닙니다. Eso no es el Evangelio. 사람의 것이죠. Eso son voluntad humana. 십자가에서 우리 모든 죄를 끝내신 줄 믿습니다. Tiene que creer que en la cruz todo fue terminada. 이걸요, 많은 사람들은 심판을 받기 때문에 이걸 봐야 돼요. Porque muchos tendrán este juicio. Tenemos que ver primero toda esta parte. 마지막 10번째가 뭡니까? Décima, ¿qué 마태복음 es? 12장 43절 45절입니다. San Mateo capítulo 12, 43 y 45. 전부 우상을 섬기지 않습니까? Todos están adorando ídolos ahora. 전부 우상 섬겨요. Todos adoran ídolos. 우리나라는 우상이 너무 많습니다. En nuestros países hay muchos ídolos. 우리보다 더 많은 우상을 가진 나라가 일본입니다. Y el otro país que tiene más ídolos que Corea es Japón. 그래서 계속 영적 문제가 끊이지 않는 거예요. Por eso los problemas espirituales de ese país nunca cesan. 이게 전 세계적인 문제입니다. Este es un problema mundial. 어제 플로리다에서 고등학교에서 총기 사고가 있었습니다. En Florida hubo esta matanza de armas con arma de fuego en una escuela de secundaria. 고등학생이 총을 가지고 그냥 사람들 쏘는 거예요. Un niño de secundaria entró a la escuela y empezó a dispararle a todos. 이게 지금 천국입니까? ¿Acaso este es el cielo? 이게 지금 하나님의 나라에 대한 얘기입니까? ¿Esto habla sobre el reino de Dios? 사단과 마귀가 장악한 나라입니다. Está hablando sobre el mundo conquistado por Satanás y por el mismo diablo. 그래서 여러분들이 복음을 두고 이 복음을 얘기해 줘야 돼요. Por eso, escuchando el Evangelio, proclamar el Evangelio es así. 사단과 마귀를 완전히 꺾어야 됩니다. Hay que quebrantar totalmente a Satanás y al diablo. 이걸 먼저 보셔야 돼요. Tiene que ver esto primeramente. 예수님이 세상을 볼 때 이걸 본 거예요. Cuando Jesús vio al mundo, lo vio de esta manera. 여러분들 살고 있는 중남미에 있는 모든 사람이 여기 빠져 있습니다. Todas las personas de Latinoamérica están caídos en esta parte. 그래서 이 비전을 가지고 여러분들이 예수님의 이 비전을 딱 갖고 계셔야 Por eso, 돼요. con esta visión que vemos aquí, tenemos que tomarla nosotros también. 그래서 세 번째가 뭡니까? Y tercera, ¿qué dice? 하나님의 진단과 치료책입니다. Dice el tratamiento y diagnóstico de Dios. 하나님이 어떻게 이것을 진단했고 치유하고 있습니까? ¿Cómo es que Dios nos está dando el diagnosis y el tratamiento? 그래서 하나님이 출애굽기 3장 10절 12절 말씀에 있습니다. Por eso nosotros vemos en Éxodo capítulo 3, versículo 10 al 12. 함께 하시겠다. Para estar junto con vosotros. 임마누엘이죠. Emmanuel, en otras palabras. 하나님이 나와 함께 하시다. Dios está junto conmigo. 하나님이 우리와 함께 하시다. Dios está conmigo, en otras palabras. 이게 치유예요. Eso es sanidad. 연약한 내와 하나님이 나와 함께 하시다. Yo que soy limitado, Dios está conmigo. 하나님이 부족하지만 나와 함께 하신다. Aunque me falten las cosas, igualmente Dios está conmigo. 이게 하나님의 진단과 치유입니다. Y ese es el diagnosis y tratamiento de Dios. 얼마나 이게
놀라운 사랑입니까? Este es el amor que al que no podemos explicar con nuestras palabras. 하나님의 은혜지요. Esta es la gracia de Dios. 출애굽기 3장 14절 15절 어떻게 되어 있습니까? Éxodo 3, 14 al 15, ¿qué dice? 그냥 함께하지 않는다 얘기했잖아요. No es solamente que está contigo, solamente así. 전능하신 하나님이 여러분과 함께 하시는 Dice, 거예요. Todopoderoso Dios está junto con vosotros. 올마이티 하나님이 여러분과 함께 하시겠다. Todopoderoso Dios está contigo. 전능하신 하나님이 나와 함께 하시겠다. Todopoderoso Dios está conmigo. 이게요 놀라운 일입니다. Ese es algo, un secreto increíble. 전도는 우리의 내가 하는 게 아니에요. El evangelismo no es algo que tú lo estás haciendo. 전능하신 하나님이 나와 함께 하시면서 되어지는 게 전도예요. Todopoderoso Dios está contigo y el evangelismo toma lugar en tu vida. 이 예수님을 전가할 때 하나님의 역사가 일어나는 겁니다. Cuando testificas esta realidad, la obra de Dios se cumple y se toma 이게 lugar. 전도입니다. Eso es el evangelismo. 그리고 세 번째 뭡니까? Tercero, ¿qué es? 마태복음 9장 37절 39절이죠. San Mateo capítulo 9, versículo 37 al 39. 일꾼을 보내주옵소서. Envíame a los obreros. 어떤 일꾼입니까? ¿Qué obreros? 전도자입니다. Evangelistas. 여러분 같은 전도자를 보내주옵소서. Envía evangelistas como ustedes al campo, obreros. 중남미 37개국 살려고 하면 전도자가 필요합니다. Para salvar las 37 naciones de Latinoamérica necesitamos evangelistas. 전 세계 237나라를 살리기 위해서 전도자가 필요한 거예요. Necesitamos evangelistas para salvar las 237 naciones. 우리가 그런 전도자입니다. Nosotros somos ese evangelista. 이런 일꾼들이 필요합니다. Necesitamos obreros así. 우리가 중남미 가서 전도하기는 어렵습니다. Es muy difícil nosotros ir ahora mismo, yo ir ahí mismo Corea, a Latinoamérica a evangelizar. 근데 여러분들이 일어나서 중남미 전도는 가능합니다. Pero si ustedes se levantan, entonces será posible la evangelización de Latinoamérica. 그리고 여러분들 통해서 모슬렘 복음화와 천주교 복음화와 237 복음화가 가능한 Pues 거예요. a través de ustedes la evangelización de los musulmanes, también de los católicos y al mundo entero. 이게 여러분들이 받은 축복입니다. Y esta es la bendición que ustedes tienen. 여러분들이 돈 많이 가진 거 축복 아니에요. Que tengan mucho dinero ahora no es bendición. 얼굴 이쁜 거 축복 아니에요. Que tú eres muy guapa no es bendición. 공부 많이 한 거 그것도 축복이 Que 아니에요. eres muy inteligente no es bendición eso. 복음을 붙잡고 있고 복음을 하는 것이 축복인 줄 믿습니다. Aferrarte al evangelio, conocer del evangelio es la bendición. 영원한 행복이 거기서 나오기 때문이에요. Porque la eterna felicidad proviene de eso solamente. 복음을 위해서 하나님이 나를 부르신 거예요. Porque por el evangelio Dios te ha llamado. 이게 일꾼입니다. Y ese es el obrero. 이게 전도자예요. Este es el evangelista. 이런 전도자 되시길 주님의 이름으로 Le bendigo el 축원합니다. nombre de Jesucristo que sean estos evangelistas. 그리고 사도행전 3장 6절 또 12장 13절 어떻게 기록되어 있습니까? Hechos capítulo 3, 6, 12 al 13, ¿qué dice? 마음과 생각의 안전뱅이를 예수 그리스도로 치유했습니다. En este hombre que estaba físicamente, de corazón, mente, cojo, fue sanado solamente a través de Jesús. 예수 그리스도 이름 En el nombre de Jesucristo fue sanado este hombre. In the name of Jesus Christ라고 하지 않습니까? Dice, en el nombre de Jesús Nazaret de Cristo fue levantado. 굉장히 파워풀한 메시지예요. Este es un mensaje poderoso en otras 예수 palabras. 그리스도 이름으로 En el nombre de Jesucristo en otras palabras. 예수 그리스도 이름으로 En el nombre de Jesucristo 네가 치유된다. serás sanado. 예수 그리스도 이름으로 네 모든 문제가 치유받았다. Dice, en el nombre de Jesucristo todo fuiste sanado. 이 땅에 가장 강력한 이름 딱 한 가지예요. 예수 그리스도. El nombre más poderoso de todo lo que hay en este mundo es Jesucristo solamente. 솔라 크리스토스. Solo Cristo, nada más. 이게 강력한 메시지예요. Ese es un mensaje poderoso. 이게 치유예요, 치유. Esto es sanidad. 하나님이 하시는 거예요. Eso es algo que Dios hace. 예수 그리스도 이름으로 하나님이 하십니다. En el nombre de Jesucristo es algo que Dios lo está haciendo. 사람의 일이 아니에요, 여러분. Esto no son palabras de hombre. 사람이 하는 일이 아니에요. Esto no es obra de hombre. 영적인 일이에요. Esto es una obra espiritual. 이 일이 중남미 현장에 일어나길 바랍니다. Y espero que este trabajo, esta obra se tome lugar en Latinoamérica. 이 일이 미국의 현장에 일어나길 Y en 바랍니다. Estados Unidos también se tiene que tomar lugar. 전 세계 237나라가 이 일이 일어나길 바랍니다. En 237 naciones esta obra espiritual tiene que tomarse lugar. 예수 그리스도 이름. En el nombre de Jesucristo, en otras 그 palabras. 이름만 붙잡길 바랍니다. Aférrense a ese nombre solamente. 요한에서 3장 8절은 어떻게 되어 있습니까? 1 Juan capítulo 3, 8, ¿qué dices? 마귀의 일을
멸하셨다 했습니다. para deshacerse de las obras del diablo. 예수 그리스도 이름으로 마귀의 일을 멸했다라고 하는 거죠. Porque en el nombre de Jesucristo deshacemos las obras del diablo. 마귀의 일을 멸하신 예수 그리스도. Jesucristo que ha deshizo las obras del diablo. 모든 사단을 박살낸 예수 그리스도. Que ha quebrantado y roto toda cabeza y toda obra del diablo al nombre de Jesucristo. 이게 성경이라면 오늘 이 일이 일어날 줄 믿습니다. Pero si esto es la palabra de Dios, hoy se está tomando la obra de Dios aquí. 영원한 하나님의 말씀이 맞다면 오늘 이 일이 일어날 줄 믿습니다. Si la palabra de Dios es eterna y es ciertamente para nosotros, se tomará lugar en este día, en este lugar. 이게 예수님의 치유입니다. Y esto es la sanidad de Jesús. 하나님의 치유 방법이죠. Y ese es el método de sanidad de Dios. 예수 그리스도. Jesucristo solamente. 그리고 여섯 번째 뭡니까? ¿Y sexto qué es? 마태복음 10장 7절입니다. Mateo 17. 천국이 가까웠다. Dice que se aproxima al cielo. Kingdom of God이 가까웠다 하지 Dice, 않습니까? el reino de los cielos se ha acercado. 하나님의 나라가 가까이 왔다. El reino de Dios está acercado. 그래서 여러분들은 복음을 전하셔야 됩니다. Por eso ustedes tienen que proclamar el evangelio. 복음 전하는 모든 현장이 하나님의 나라가 임합니다. A donde se proclama el evangelio se tiene que establecer el reino de Dios. 사단의 나라는 반드시 무너집니다. Porque el reino del diablo se tiene que derrumbar sin duda. 마약으로 총으로 사람을 죽이는 사단의 나라가 반드시 El 무너집니다. reino de Satanás que está asesinando a hombres por pistola, por droga, por asesinatos, tiene que derrumbarse. 여러분들 가는 모든 현장에 하나님의 나라가 임한다는 거예요. Porque a donde vayan ustedes, donde pisen, se está estableciendo el reino de Dios. 이게 하나님의 치유예요. Y esa es la sanidad de Dios. 흑암의 나라가 하나님 나라로 인해 완전히 박살나는 Que las 거예요. tinieblas se quebrantan y de una vez y se establezca el reino de Dios. 이게 하나님의 나라입니다. Ese es el reino de Dios. 그리고 일곱 번째 뭡니까? Y entonces el séptimo, 마가복음 3장 13절 15절이죠. Marcos capítulo 3, 13 al 15. 사단을 결박해라. Tienes que quebrantar al Satanás. 사단을 결박할 권세를 우리에게 주었다는 거예요. Se te ha dado la potestad de ahuyentar a los demonios y el diablo también. 모든 사단이 예수 그리스도의 이름으로 결박됩니다. Todos los diablos y tinieblas son quebrantados al nombre de Jesucristo solamente. 이게 여러분들에게 있는 권세예요. Y esa es la potestad que tienen ustedes. 여러분들 때문이 아니에요. No es porque ustedes son alguien, 여러분들과 함께하는 하나님의 능력과 sino que el Dios que está junto contigo, que es todopoderoso, 예수 그리스도 이름으로 되는 y en 것. el nombre de Jesucristo es que toma lugar eso. 이게 하나님의 진단과 치유입니다. Y ese es el diagnosis y el tratamiento de nosotros que tenemos que 그래서 tener. 네 번째 보십시오. Cuarto punto. 네 번째 내용이 뭡니까? ¿Qué es el contenido del cuarto? 전 세계를 바꾼 사람들이에요. Estas personas que cambiaron al mundo entero. 전 세계를 바꾼 사람들. Estas personas que cambiaron el mundo entero. 바로 여러분들이죠. Son ustedes. 복음으로 전 세계가 바뀌게 되어 있습니다. Y el mundo será cambiado por el evangelio y con el evangelio solamente. 그래서 예수님의 제자들이 무엇을 보았습니까? Entonces, ¿qué vieron los discípulos de Jesús? 예수님의 제자들이 본 것이 무엇입니까? ¿Qué es lo que vieron los discípulos en Jesús? 현장입니다. El campo. 이 현장을 보았다는 거죠. Vieron el campo ellos. 그래서 예수님이 제자들이 세계를 바꾼 거예요. Por eso es que los discípulos y Jesús cambió el mundo entero. 그 복음이 지금 한국에도 전해졌습니다. Y este evangelio fue proclamado en Corea también. 여러분들 나라에도 이 복음이 그래서 전해진 겁니다. Y en sus países también se proclamó este evangelio. 그리고 앞으로 복음 못 들은 많은 나라에도 이 복음이 증거돼야 됩니다. Y también se tiene que testificar este evangelio en muchos otros países. 심지어는 여러분들이 핍박과 어려움과 고통과 고난이 옵니다. Y ciertamente tendrán persecuciones, sufrimientos, dolores y también problemas. 예수 믿어서 행복하다 맞는 말입니다. Ciertamente, porque creo en Jesús, soy feliz, es cierto. 또 한 가지 말이 있습니다. Pero hay una cosa más. 예수 믿어서 고통도 있다는 거예요. Porque cuando crees en Jesús también hay sufrimientos. 육신적인 고통을 얘기하는 게 No 아니에요. estamos hablando de sufrimientos físicos. 예수 믿는다는 이유 하나만으로 여러분들을 힘들게 할 겁니다. Porque crees en solamente Jesús, te harán la vida difícil. 이거는 즐거운 고통이에요. Y ese es un sufrimiento de alegría. 행복한 고통입니다. Es un sufrimiento feliz. 예수 전하는 걸로 핍박받는다? 이거는 굉장한 큰 행복이죠. Que proclame que es solamente a través de Jesús y que tenga persecuciones, eso es de dar gracia.
예수 전하는 여러분들에게 세계는 환영하지 않습니다. El mundo en sí no en sí estará dándote las bienvenidas porque solamente hablas de Jesús. 아마 많은 핍박과 어려움이 있을 겁니다. Va a haber muchas persecuciones y muchas dificultades sin duda. 그래도 행복한 줄 믿습니다. Pero espero que sean felices. 네, 행복하셔야 돼요. Tienen que ser felices, ¿no? 핍박이 와도 행복이에요. Aunque haya persecuciones, ser feliz. 우리 2018년 세계 선교사 대회 주제곡 생각나십니까? ¿Recuerdan en sí el lema y el tema de la conferencia de misioneros? 미련한 사람들. Y la música que vemos, estas personas que fueron votadas, ¿no? 핍박이 와도 예수를 전하니까 미련하죠. Que porque en sí proclamas el evangelio de Jesús y te dan la persecución, por eso se sienten estas personas votadas. 어려움과 고통이 와도 예수를 붙잡고 있습니다. Que aunque vean dificultades y sufras, te estás aferrando al pacto de Jesús. 그 세상 사람들이 우리를 볼 때 미련하다라고 얘기하는 Por eso 거예요. cuando ven las personas y las personas nos ven a nosotros, dicen que estas personas son votadas, ¿no? 그러나 우리가 최고의 지식인인 줄 믿습니다. Pero seguramente tenemos el mayor conocimiento. 여러분들 최고의 사람이에요. Ustedes son las personas que han recibido las grandes cosas. 많은 불신자들은 몰라요. Muchos incrédulos no saben. 그래서 여러분들은 미련한 사람들입니다. Por eso nosotros podemos decir que somos las personas que hemos sido rechazadas o votadas, ¿no? 그러나 최고의 사람들이에요. Pero son las personas que tienen la mayor bendición. 이게 제자들이 본 겁니다. Eso es lo que vieron los discípulos. 그 두 번째 보세요. Segundo, 우리 중직자들이 본 게 뭡니까? ¿qué es lo que vieron los 70 obreros? 우리 중직자들이 이 사실을 보았잖아요. Los obreros vieron esto, los líderes laicos. 주의 종과 함께 전도 선교하는 것을 보았습니다. Ellos vieron en sí cómo los siervos de Dios estaban junto con ellos con la obra del evangelismo y las misiones. 사도행전에 120명의 제자가 나옵니다. Si vemos nosotros en Hechos, vemos los 120 discípulos que aparecen ahí. 이 120명의 제자도 예수님의 비전을 보았습니다. Estos 120 discípulos vieron en sí lo que Jesús había visto. 그래서 복음으로 세상을 바꿔갔습니다. Por eso cambiaron al mundo con el evangelio solamente. 그리고 우리 바울 전도자가 본 게 뭡니까? ¿Y qué vio Pablo el evangelista? 이 현장을 보았습니다. Vio este campo. 이 현장에 복음만 필요한 것을 보았습니다. Vio que este campo solamente necesita el evangelio. 돈이 필요한 게 아니에요. No necesitan dinero. 빵이 필요한 게 No 아니에요. necesitan pan. 다른 것이 필요한 게 No 아니에요. necesitan otras cosas. 오직 복음이 필요하다는 것을 본 거예요. Necesitan solo el evangelio estas personas. 이게 세상을 변화시켰습니다. Esto es cambiar y cambiaron al mundo. 여러분을 통해서 이 세상을 변화시킬 줄 믿습니다. Yo espero que ustedes tengan en sí la fe que cambiarán al mundo con esto solamente. 그래서 우리가 마지막 결론이 다섯 번째입니다. Por eso la conclusión de hoy en sí es el quinto punto. 결론이 뭡니까? ¿Cuál es la conclusión? 렘넌트를 키워야 합니다. Hay que criar a los remanentes. 예수 그리스도의 중요한 제자를 키워야 합니다. Hay que levantar a estos discípulos solo enfocados en Cristo solamente. 그래서 여러분들 지금 훈련받고 있는 거예요. Por eso es que ustedes están recibiendo entrenamiento ahora. 제자를 키우는 눈이 필요합니다. Necesitan los ojos de poder ver cómo tenemos que, por qué tenemos que criar discípulos. 여러분들 이 눈을 갖고 계셔야 돼요. Usted tiene que tener estos ojos, 예수님이 비전은 바로 이겁니다. porque eso es la visión de Jesús. 현장을 보여주었습니다. Jesús le enseñó el campo 그리고 이걸 위한 제자가 필요하다는 것을 y 보여준 le 거예요. enseñó que necesitamos discípulos para este campo. 이 예수님의 비전이 여러분들 거 되시기를 주님의 이름으로 Y 축원합니다. le bendigo en el nombre de Jesucristo que esta visión de Jesús sea de ustedes también. 예, 10분 정도 쉬었다가 2강 하겠습니다. Vamos a descansar 10 minutos y vamos a comenzar con la segunda lectura. Muchas gracias.